नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को आज क्लास को स्वागत। पिला माने समस्त केमती अछ आशा करूचे समस्त बहुत भलरे थिबो। तो पंचम श्रेणी पिला माने तुम इंग्लिश बही रो यूनिट 2 पिले माय लैंड देखो पिले तुम इंग्लिश बही रो जो यूनिट 2 अछि पिले माय लैंड ए माय लैंड रो चैप्टर 3 पिले अछि टुगेदर वी कैन कोन पिले टुगेदर वी कैन। तो आज पिले ये पाठटी को आमे बुझिबा सरल भाबरे पिले मु बुझे देबी। तो यार अर्थ कोन पिले टुगेदर वी कैन पिले टुगेदर शब्दर अर्थ कोन पिले एकाठी। टुगेदर माने पिले कोन एकाठी बा एकत्र। तो वी कैन वी माने आम्भे माने कैन माने करि परिबा। तो कोन ता अर्थ ना टुगेदर वी कैन अर्थ एकाठी हेले आमे करि परिबा अर्थात आमे एकाठी करि परिबा एकत्र आमे करि परिबा। पिले जदि आमे एकत्रित भाव एकाठी भाबरे रहिबा ताहले जे कोनोसी कठिन काम को पिले आमे सहजरे करि परिबा। तो कोन पिले चैप्टर टी चलो पिले पढिबा देरी न करे ठीक अछि। पिले देखो प्री रीडिंग देछि पिले देखो प्री रीडिंग माने पढिबा पूर्वरु डियर चिल्ड्रन सी द पिक्चर एंड एन्जॉय द स्टोरी। पिले प्रियर पिला माने ए पिक्चर टी को पिले देखो देखो पिले ए पिक्चर को एंड एन्जॉय द स्टोरी। पिले देखो एठी देखि पारुथिबो ए पिक्चर टी को। तो चलो पिले पढिबा। तो पिले कोन देछि चलो पिले पढिबा। देखो पिले एठी एई पिक्चर टी को देखि पिले एई स्टोरी टी को एई कहानी टी को पिले हमें उपभोग करिबा एन्जॉय करिबा। तो पढिबा पिले A flock of doves flew in search of food। पिले तम माने गपटी पिले मध्ये सुनी थिबो कपत आ मुसिकरा जे गपटी पिले कहानी टे बहुत सुंदर कहानी टे तम माने पिला दिने सुनी थिबो आई मांगठू। तो आज आमे से विषयटी को पढिबा। A flock of doves flew in search of food। पिले A flock of doves पिले doves माने होची कपत पिले doves माने कोन कपत आ फ्लॉक माने होची पिले दळ माने ए फ्लॉक ऑफ डॉव्स माने दळे कपोत बा कपोत दळ पिले फ्ल्यू शब्दर अर्थ पिले उडुथिले। फ्ल्यू माने कोन उडुथिले पिले कोडे उडुथिले पिले ना इन सर्च ऑफ फूड कोन पे उडुथिले पिले इन सर्च ऑफ फूड पिले खाद्य अन्वेषण रे बा खाद्य खोजिबारे से माने उडी बुलुथिले पिले दळे कपोत खाद्य खोजिया पई पिले उडी बुलुथिले। तापर पिले कोन देछि देखो they saw some grains of rice on the ground under a banyan tree। पिले they saw पिले से माने देखिले कोन देखिले ना some grains पिले grains शब्दर अर्थ होची पिले grains माने कोन पिले grains of rice पिले grains of rice माने चाउल दाना पिले कोन पिले देखो पिले एडी जो देछि grains of rice पिले ता माने चाउलर दाना पिले ठीक अछि चाउल दाना पिले। तो से माने पिले some grains of rice पिले किछि पिले चाउलर दाना को पिले देखिले on the ground under a banyan tree पिले कोड देखिले पिले banyan tree पिले banyan tree माने होछि पिले बर गछ banyan tree माने कोन पिले बर गछ पिले बर गछर तळे under a banyan tree पिले बर गछ तळे पिले कोन देखिले जो आ कोड देखिले ऑन द ग्राउंड पिले ग्राउंड माने पिले कोन भूमि। तो से माने पिले गोटे बर गछ तळे पिले भूमि ऊपरे किछि चाउल दाना को पिले देखिले। तो तापरे कोन हला ना पिले देखो पिले एठी उडी जाउथिले से माने देखिले। तापरे पिले दे ऑल केम डाउन एंड स्टार्टेड ईटिंग ग्रेन्स ऑफ राइस पिले दे ऑल केम डाउन पिले से माने कोन करले ना समस्त तळ को पिले ओल्हेई आसिले दे माने पिले से माने and started eating grains of rice पिले and started एवं आरंभ करिदेले पिले कोन आरंभ करिदेले ना eating grains of rice पिले कोन कले ना eating पिले खाइबाकू grains of rice पिले grains of rice माने कोन चाउल दाना पिले से जो चाउल दाना को पिले आसी खाइबा आरंभ करिदेले। but they all were caught in net पिले बट माने किंतु बट माने पिले कोन किंतु
they all were caught in net. ପିଲେ caught ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପିଲେ କଣ ନା ଧରା ପଡିଗଲେ। caught ମାନେ ପିଲେ କଣ ଧରା ପଡିଗଲେ। କୋଉଠି ପିଲେ ଧରା ପଡିଗଲେ ନା were caught in net। ପିଲେ net ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜାଲ। net ମାନେ ପିଲେ କଣ ଜାଲ ପିଲେ। ତ they all were caught in net। ସେମାନେ କଣ ପିଲେ ନା ଜାଲରେ ପିଲେ ଧରା ପଡିଗଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ ପିଲେ ଦେଇଛି they saw a hunter। କଣ ଦେଇଛି ପିଲେ ନା they saw a hunter hiding behind a tree। ପିଲେ they saw ମାନେ ପିଲେ ଦେଖିଲେ। see ର past tense ହଉଛି saw। ପିଲେ they ମାନେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଏ hunter। ପିଲେ hunter ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ ଶିକାରୀ। ପିଲେ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ hiding ପିଲେ hiding ମାନେ କଣ hiding ମାନେ ପିଲେ ଲୁଚିଛି। କୋଉଠି ଲୁଚିଛି ନା behind a tree। ପିଲେ behind ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ ପଛରେ। behind ମାନେ କଣ ପଛରେ ପିଲେ। tree ମାନେ ପିଲେ ଗଛ। ତ ପିଲେ ସେମାନେ କଣ ଦେଖିଲେ ନା ଗୋଟେ ଗଛ ପଛପଟେ ପିଲେ ଗୋଟେ ଶିକାରୀଟେ ଲୁଚିଥିବାର ପିଲେ ଦେଖିଲେ। କଣ ଦେଖିଲେ ପିଲେ ଯେ ଜଣେ ଶିକାରୀ ପିଲେ ଗଛ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି। all got afraid। ପିଲେ ସମସ୍ତେ afraid ମାନେ ପିଲେ ହଉଛି ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ। afraid ମାନେ ପିଲେ କଣ ଭୟଭୀତ। ତ all got afraid ସମସ୍ତେ ପିଲେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। what to do now। ପିଲେ they thought। ପିଲେ they thought ସେମାନେ ଭାବିଲେ। ପିଲେ ସେ ଯୋଉ କପୋତ ମାନେ ପିଲେ ଭାବିଲେ କଣ ଭାବିଲେ ପିଲେ ନା what to do now। କଣ ପିଲେ ନା ଏବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ କଣ କରିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପିଲେ they thought ସମସ୍ତେ ପିଲେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ କଣ ଚିନ୍ତା କଲେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଚାଲ ଯିବା ଆଗକୁ କଣ ହେଲା ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି ସେମାନେ ଜାଲରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲେ। Together we can, said the old dove and planned to fly together picking the net। ପିଲେ କଣ କହିଛି ପିଲେ ନା together we can କଣ ପିଲେ ନା ଆମେ ଏକାଠି କରିପାରିବା। ଆମେ ଏକାଠି ଯଦି ହେବା ତାହେଲେ କରିପାରିବା। ଆମେ ଏକାଠି ପାରିବା। said the old dove। ପିଲେ old dove ମାନେ ଯୋଉ ବୁଢା କପୋତ ପିଲେ କହିଲା। କଣ କହିଲା ପିଲେ ନା together we can ଆମେ ଏକାଠି କରିପାରିବା ବୋଲି ବୁଢା କପୋତଟି କହିଲା। and planned to fly together picking the net। ପିଲେ picking ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ ଉଠାଏ ନେଇ। picking ମାନେ ପିଲେ କଣ picking the net ମାନେ ଜାଲକୁ ପିଲେ ଧରି। picking the net ମାନେ ପିଲେ କଣ ଜାଲକୁ ଧରି ବା picking ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ ଉଠାଏ ନେଇ। ପିଲେ ଜାଲକୁ ଧରି planned ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ ଯୋଜନା କଲେ। planned ମାନେ ପିଲେ କଣ ଯୋଜନା କଲେ। fly ମାନେ ପିଲେ to fly ମାନେ ଉଡିବାକୁ। together ମାନେ ଏକାଠି। ପିଲେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଏକାଠି ପିଲେ କଣ କଲେ ଏକାଠି ପିଲେ ଜାଲକୁ ଉଠେଇ ନେଇକି ଉଡିଯିବାକୁ planned ମାନେ କଣ ଯୋଜନା କଲେ। ତ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଏକାଠି ଉଡିଯିବାକୁ ଜାଲ ଧରିକି କଣ ଉଡିଯିବାକୁ ଯୋଜନା କଲେ। ତାପରେ ପିଲେ so together they flew carrying the net। ପିଲେ କଣ କଲେ ନା ପିଲେ କଣ କହିଛି ନା so ମାନେ ପିଲେ ତେଣୁ। ପିଲେ କଣ କହିଛି ନା so together ପିଲେ ଏକାଠି they flew। ପିଲେ କଣ କଲେ ନା they flew ମାନେ ପିଲେ କଣ ଉଡିଗଲେ ପିଲେ କୋଉଠିକି ନା carrying the net। ପିଲେ carrying ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ ବୋହି ନେଇକି। ପିଲେ ବୋହି ନେଇକି ବା ସେମାନେ ସେ ଜାଲକୁ ଧରିକି ପିଲେ ଉଡିଗଲେ। so together they flew ସେମାନେ ଉଡିଗଲେ carrying the net। ପିଲେ ସେ ଜାଲକୁ ଧରିକି ଉଡିଗଲେ। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି ଉଡି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି they reached their friend's house। ପିଲେ they reached ସେମାନେ ପିଲେ reached ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପିଲେ କୋଉଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ reached ମାନେ ପିଲେ କଣ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତ ସେମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ their friend's house। ପିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଯାଇ ପିଲେ ପହଞ୍ଚିଲେ। the house of Mickey Mouse। ପିଲେ ମିକି ମାଉସ ପିଲେ ସେ ମୂଷା ନାଁ ଥିଲା କଣ ମିକି। ତ ପିଲେ ମିକି ମାଉସ ଘରେ ମାଉସ ମାନେ କଣ ମୂଷା। ପିଲେ ମିକି ମୂଷାର ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ। ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କିଏ ଥିଲା ମିକି ମାଉସ। ଠିକ ଅଛି ମିକି ମୂଷାର ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। can you cut the long net asked the old dove। ପିଲେ asked the old dove
ପିଲେ ଓଲ୍ଡ ଡୋଭ୍ ମାନେ କଣ ବୁଢା କପୋତ। ପିଲେ ବୁଢା କପୋତଟି ପଚାରିଲା କ୍ୟାନ୍ ୟୁ କଟ୍ ଦ ଲଙ୍ଗ ନେଟ୍। ଲଙ୍ଗ ମାନେ ପିଲେ ଲମ୍ବା, ନେଟ୍ ମାନେ ଜାଲ। ତ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ କଟ୍, କଟ୍ ମାନେ କାଟିବା। ତ ପଚାରିଲା କି ବୁଢା କପୋତ ତୁମେ ଏଇ ଲମ୍ବା ଜାଲଟିକୁ କାଟି ପାରିବ କି? କିଏ ପଚାରିଲା ପିଲେ? ବୁଢା କପୋତଟି ପଚାରିଲା। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ଟୁଗେଦର ୱି କ୍ୟାନ୍। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ପିଲେ ୱରି ମାନେ ହଉଛି ବ୍ୟସ୍ତ, ୱରି ମାନେ ପିଲେ କଣ? ବ୍ୟସ୍ତ। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ। ଟୁଗେଦର ୱି କ୍ୟାନ୍ ଆମେ କଣ? ଏକାଠି ପିଲେ କରିପାରିବା, ଆମେ ଏକାଠି କରିପାରିବା। Saying so, he called all his family members and caught the net. ପିଲେ କଣ କହିଲା? ନା don't worry, together we can. ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଆମେ ଏକାଠି କରିପାରିବା। Saying so, he called all his family. ପିଲେ ମୂଷା ପିଲେ ଯୋଉ ମିକି ମୂଷା ପିଲେ ତାର all his family members ପିଲେ ତାର ଯେତେ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପିଲେ ଡାକିଲା। ଯେତେ ସବୁ ଥିଲେ ତାର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲେ ସେ ଡାକିଲା। and caught the net ଏବଂ ପିଲେ କଣ? ଜାଲକୁ କଣ କାଟିଦେଲା। କଟ୍ ମାନେ କଣ? କାଟିବା। ଦ ନେଟ୍ ମାନେ ଜାଲ ପିଲେ ଏବଂ ଜାଲକୁ କଣ? କାଟିଲା। ପିଲେ କିଏ? ଯୋଉ ମୂଷା ପିଲେ କହିଲା କି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଆମେ କରିପାରିବା। ତ ଏହା କହିକି କଣ? ସେ ତାର ସମସ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ଡାକିଲା ଏବଂ ଜାଲକୁ ପିଲେ କାଟିଗଲା। ପିଲେ ଜାଲକୁ ଯେହେତୁ କାଟିଦେଲା କଣ ହେଇଥିବ ତମେ ଭାବ? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ? କପୋତ ମାନେ ଉଡି ଯାଇଥିବେ। ତ ଦ ଡୋଭ୍ସ ୱେଆର ଫ୍ରି, କପୋତ ମାନେ ପିଲେ କଣ? ଫ୍ରି ହେଇଗଲେ। ଫ୍ରି ମାନେ ପିଲେ ମୁକ୍ତ, ଫ୍ରି ମାନେ ପିଲେ କଣ? ମୁକ୍ତ। ତ ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ମୂଷା ପିଲେ ସେ ଜାଲକୁ କାଟିଦେଲା, ତ ଦ ଡୋଭ୍ସ ୱେଆର ଫ୍ରି, ପିଲେ କପୋତ ଗୁଡ଼ିଏ କଣ? ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରିଟେ ନା ପିଲେ, ତମାନେ ନିହାତି ଏହାଟା ଶୁଣିଥିବ ନିଜ ଆଈ ମାଙ୍କ ଠାରୁ, ଜେଜେ ମାଙ୍କ ଠାରୁ। ତ ଏଇ ଗପଟି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ପଢିବା ଏ ପୋଏମଟିକୁ ପିଲେ ଆଜି ଏବେ ଆମେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ପିଲେ। ତ while reading ଦେଖ ପିଲେ ଦେଇଛେ while reading, ଦେଖ while reading let us recite ପିଲେ ଚାଲ ପିଲେ ଆମେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। recite ମାନେ ପିଲେ ହଉଛି ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଦେଖ ପିଲେ together we stand strong and tall, helping each other we never fall. ପିଲେ କଣ କହିଛି ନା together we stand, ପିଲେ ଆମେ କଣ? together ମାନେ ପିଲେ ଏକାଠି, we stand ପିଲେ ଆମେ ଏକାଠି ଠିଆ ହେଲେ, ଆମେ ଏକାଠି କଣ? ଠିଆ ହେଲେ strong and tall, ପିଲେ strong ମାନେ ପିଲେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, strong ମାନେ ପିଲେ କଣ? ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବା ଦୃଢ। tall ମାନେ ପିଲେ ଉଚ୍ଚ, tall ମାନେ ପିଲେ କଣ? ଉଚ୍ଚ। ତ କହିଲା କି together we stand strong and tall, ପିଲେ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି ପିଲେ ଠିଆ ହେଲେ କଣ? ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ହେବା। helping each other we never fall, ପିଲେ helping each other, ପିଲେ helping ମାନେ କଣ? ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। helping ମାନେ ପିଲେ କଣ? ନା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ପିଲେ each other ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ, ପିଲେ ଆମେ ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପିଲେ କରିବା ତାହେଲେ we never fall, ପିଲେ fall ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ପିଲେ? ପଡିବା। fall ମାନେ କଣ? ପଡିବା। we never ମାନେ ପିଲେ କେବେ ହେଲେ। ତ ଆମେ କଣ? ପରସ୍ପର ପିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ କେବେ ବି ପଡିବା ନାହିଁ ବା ଅସଫଳ ହେବା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏକାଠି ଠିଆ ହେବା ଏବଂ ଦୃଢ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ହେବା ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ କେବେ ବି ଅସଫଳ ହେବା ନାହିଁ, କେବେ ବି ପଡିବା ନାହିଁ। cheering aloud we shout and sing, teamwork can overcome anything, ପିଲେ କଣ କହିଲା ନା cheering aloud, ପିଲେ cheering ମାନେ ହଉଛି ଖୁସି। cheering ମାନେ କଣ ପିଲେ? cheer ମାନେ ଖୁସି, cheering ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖୁସି ହେବା, ଠିକ ଅଛି। allowed ପିଲେ allowed ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର। allowed ମାନେ ପିଲେ କଣ? ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର। ଆଉ shout ମାନେ ପିଲେ ଚିତ୍କାର କରିବା। shout ମାନେ କଣ? ଚିତ୍କାର କରିବା। ଆଉ sing ମାନେ ପିଲେ ଗୀତ ଗାଇବା। ତ ସେ କଣ କହିଲା ନା cheering aloud, ପିଲେ
आमे उच्च स्वर पिले खुशी होई वी साउट आमे कोन पार्टी करू आउ सिंग माने गीत गाऊ पिले आमे जोर रे उत्साहित होई पिले आमे चित्कार करू एवं गीत गाऊ टीम वर्क कैन ओवरकम एनीथिंग पिले टीम वर्क माने होची पिले कोन टीम वर्क माने मिली मिसी काम करिबा बा दलगत कार्य पिले ठीक अछि पिले दलगत कार्य कैन ओवरकम एनीथिंग पिले ओवरकम माने अतिक्रम करिबा ओवरकम माने पिले कोन अतिक्रम करिबा देखो पिले ओवरकम माने अतिक्रम करिबा एनीथिंग पिले जे कोनोसी जिनिस एनीथिंग माने पिले कोन जे कोनोसी जिनिस तो से कोन कहिला ना टीम वर्क कैन ओवरकम एनीथिंग पिले आमे जदि दलगत भाबरे कार्य करिबा जे कोनोसी जिनिस को मध्ये आमे परास्त करि परिबा ठीक अछि सब किछि सब बाधा को पिले आमे अतिक्रम करि परिबा तो सेथि पई हमकु कोन सब बेले टीम वर्क पिले दरकार तापरे win or lose we always share our bond of trust is always there पिले कोन कहिला ना win or lose पिले win शब्द अर्थ होछि पिले कोन win माने पिले जितिबा win माने कोन पिले जितिबा lose माने हारिबा तो win or lose जितिबा कि हारिबा हारन माने जितिबा कि हारिबा we always share पिले आमे कोन सब बेले सेटा शेयर करू थाउ आमे सब बेले बांटी नेउ थाउ our bond of trust पिले trust माने पिले विश्वास always माने सब बेले bond माने पिले बंधन bond माने पिले कोन बंधन पिले हमर जो bond of trust माने हम विश्वास र बंधन पिले सब बेले रही थाए पिले आमे जितु कि हारू आमे सब बेले सेटा कोन शेयर करू थाउ आ हमर विश्वास र बंधन पिले सब बेले रही छी with each hand joined the goal is near team spirit fills the air with cheer पिले कोन कहिला ना with each hand joined पिले with each hand joined पिले each hand माने प्रत्येक हाथ पिले पिले हाथ को हाथ जदि आमे मिलाइबा ताले द गोल इज गोल माने पिले लक्ष्य गोल माने पिले कोन लक्ष्य नियर माने पिले निकट नियर माने पिले कोन निकट रे तो पिले कोन कहिला गोल माने लक्ष्य नियर माने कोन निकट रे with each hand joined पिले आमे हाथ को हाथ मिलाइले हमर लक्ष्य पिले कोन निकटतर हेबो टीम स्पिरिट fills the air with cheer पिले टीम स्पिरिट माने कोन दलगत पिले कार्य पिले मिली मिसी जो कार्य करिबाटा सेटा को टीम वर्क कहंती तो टीम स्पिरिट पिले टीम स्पिरिट माने कोन पिले टीम स्पिरिट माने दलगत भावना पिले जो दलगत भावना पिले fills the air with cheer पिले cheer माने पिले खुशी cheer माने पिले कोन खुशी तो पिले कोन कहिला ना टीम स्पिरिट fills the air with cheer पिले दलगत भावना पिले एयर को बा जो परिवेश को पिले वातावरण को cheer माने खुशी पिले खुशी रे भरी दिए fills माने पूर्ण करि दिए द टीम स्पिरिट हमर जो दलगत भावनाटा पिले परिवेश को खुशी रे भरी दिए तापर पिले कोन कहिची ना देखो पिले टुगेदर वी shine our hearts as one for in our team the joys begun पिले कोन कहिची ना टुगेदर वी shine पिले shine माने चमकीबा shine माने पिले कोन चमकीबा पिले तो कोन कहिला हार्ट्स हार्ट्स माने पिले हृदय हार्ट्स माने कोन हृदय बिगन माने पिले आरंभ हेबा बिगन माने कोन आरंभ हेबा तो से कहिला टुगेदर वी shine पिले shine माने कोन पिले चमकीबा बा झलसिबा तो टुगेदर आमे पिले वी माने आमे पिले आमे एकाठी झलसु माने कोन आमे एकाठी होई पिले आमे चमकु थाउ आवर हार्ट्स आज वन हमर हृदय पिले कोन गोटे आवर हार्ट्स आज वन पिले हार्ट्स माने कोन हृदय पिले आमे एकाठी होई पिले हम हृदय को एक करी पिले चमकाई थाउ माने कोन आमे एकाठी झलसु हमर हृदय पिले एक करी for in our team कारण कोन for in our team माने आम दल रे कारण आम दल रे the joys began पिले कोन कहिला ना the joys began joy माने पिले आनंद joy माने पिले कोन आनंद बा खुशी तो हमर दल रे कोन
द जयस बिगन माने खुशी आरंभ होईची हमर आनंद आरंभ होईची तो पिले टुगेदर वी साइन आवर हार्ट्स एच वन फॉर इन आवर टीम द जयस बिगन पिले आमे एकाठी हेई आम कोन आमे एकाठी आमे झलसु कारण हमर हृदय होची गोटे कारण आम दल रे आनंद आरंभ होई जाईची खुशी आरंभ होई जाईची बहुत सुंदर पोएम टी पिले तो साइन माने कोन चमकाइबा आ ओवरकम माने बिले जीति परिबा ओवरकम माने कोन जीति परिबा देखो एठी हमें जो पढिथिले बिले ओवरकम माने कोन जीति परिबा एठी देखो एठी जो हमें पढिथिले ओवरकम माने जीति परिबा तो बहुत सुंदर पोएम टी पिले मिली मिसी काम कले कोन जे कोनोसी लक्ष्य बिले हमें हासिल करी परिबा तो सेथि पई कहिबा कोन मिली मिसी आग को बढ़िबा सफलतार शिखर छुईबा तो एकाठी हेबा सफलता हासिल करबा बहुत सुंदर पोएम टिपले तो आशा करूची समस्त बहुत भलो रे बुझी परिथिबो मिली मिसी काम करिबा स्वप्न साकार करिबा टुगेदर वी कैन बहुत सुंदर ए स्टोरी टिपले हमें पढिथिले तापर एबे पोएम टी पढिले त टुगेदर वी कैन आशा करूची समस्त ए चैप्टर टी को बहुत भलो भाबरे बुझी परिथिबो तो पिला माने जदी ए विषय टी बुझी परिथिबो ताहेले गोटे लाइक कर देबो आ संग मन को शेयर करबा को जमा भी भूलिबो नहीं आ चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबो रहूची समस्त को नमस्कार पुणी देखा हबो आ गोटे नुवा वीडियो रे क्वेश्चन आंसर आनी आसीबा से पर्यंत रहू।